ako ngayon sa Pinyat. Ay, Roger. Check. Tingnan nga lang. Taki, huwag kang matutulog mamaya. Magandang gabi sir. Happy panahon day. Pagpasero sir. Zero sir. Thank you sir. Copy sir. Nagapututin pa. Nagapututin pa. Mereka nagapututin pa. Last call, nagapututin pa. Nagapuan, tigbaw. Good evening, sir. Secure kami. Waiting for reliever, sir. Hindi ko alam kung sino ipapalit si Ma'am dito, sir. Waiting pa ako. Copy, sir. Hindi ka ba straight here? Sir, Hindi ka ba straight here? sabi ni Ma'am, sir, kanina, ay may starting daw na reliever daw. Hindi galing lang. Eh, wala namang nadating pa, sir. Copy, stand ka muna dyan. Pare, paano bilihan ng 1 half? Garden, tigbaw. 1 half. Pag yan SG Bautista, wala pa rin yung reliever ng night shift. Copy, sir. Iba ba, tigbaw? Yes, sir. Open pa rin ang branch ni iba ba? Double 35 pa rin. Copy, sir. Golden, tigbaw. Magandang gabi po, sir. Garden duty, ang simpleng gwapo ng Golden City present. At magandang gabi po sa atin lahat. 1 half po ba naman? Copy, sir. Complex, tigbaw. Good evening. SD Kanya. Dito lang ang 2-0. Copy, sir. Baguhan, tigbaw. Roger, sir. Magandang gabi po sa ating lahat. Balibaguhan, sir. Continuous monitoring sa 2-0. Area, sir. 7416. Back to you, sir. Pare, Copy, sir. Tututin ba ako? Sir, magandang gabi. EPS palibago to. Continuous monitoring. Kilo naman, sir, sa 2-0. 3-7 lang muna, sir. Salamat, sir. Copy, sir. Ako 3-8 ba ako? Yes, sir. Magandang gabi po, sir. 0835 sa 2-0 po, sir. Salamat po. pare, 160 na. Wala natin may bato. Copy, sir. San Lorenzo, Tigpaw. Good evening. It's J. Rosia. Continue duty. Continue monitoring. Start kilo. Salamat, sir. Copy, sir. Pulong Santa Cruz, Tigpaw. Good evening, sir. Steve Lantar po. Duty. Kilo lang po, sir. Salamat. Copy, sir. Zero, Tigpaw. King, sir. Tagayteron. Oscar Kiro lang. Sakto zero. Happy Palawan, King. Salamat po. Copy, sir. Kabuyaw Bayan, Tigpaw. Gandang gabi, sir. Oscar Kilo lang sa 2-0. Always 3-5, sir. Ingat tayo lang. Copy, sir.
Katapatan, Timbaw. Katapatan branch, HD, markada ang duty, kilo lang sa 20. Copy, sir. Puluhan, Timbaw. Tuluan HD pa, ito ang duty. Post monitoring. Kilo lang sir sa 20, dami pang tambay. Thank you. Ilang gabi. Copy, sir. Sir, 1-1 ko lang, sir. Magsuot po kayo ng type A natin na uniform, ha? Copy, Puluhan. Puluhan. Sir, Copy mo, sir. Magsuot po kayo ng type A, sir, na uniform. tulo ko yung kulay blue, yung uniform natin. Copy, sir. May info po kasi na nakasap. Yung Pedemila. Kasi sinabi sa akin kanina, mag-ikot daw ang PGC mamaya. Okay, copy, sir. Basta lahat tayo naka-proper uniform. Tulo, Timbaw. Sir, dito lang, dito sa 20 ko sir. Kita-kate. Copy, sir. Balik highway, Timbaw. Good afternoon, sir. Ino lang 2-0. Pasasarado lang namin. Thank you, sir. Copy, sir. Balik, Timbaw. Okay sir, good evening everyone and happy Palawan din night. SD Felix Panlow Compute, Guard on Duty, PPSPG, Balik Branch, Cabuyao City. Contrary report, kilo lang sa 20, 14610, back to you sir. Copy, sir. Update, Timbaw. Good evening sir, you labor on duty, dito naghanap ko ng pang-ulam. Copy, sir. Timbaw. Mabuhay, Timbaw. Yes sir, kilo lang pero ang 20, ni mabuhay. Good evening everyone. Copy, sir. Yugan, Timbaw. Sir, isyabi na nyo on duty, kilo sa 20 po. Maraming salamat. Copy, sir. Hello, Timbaw. Roger sir, Sherabol po pa Manuel. Bukas pa kami sir, sa ngayon. Copy, sir. Parian 1, Timbaw. Parian 1, Timbaw. Parian 1, Timbaw. Last call, Parian 1, Timbaw. Parian 2, Timbaw.
Back to you, sir. Copy, sir. Dump Vicente Lintibaw. 10-4, sir. 14720-14610. Copy, sir. Patino, Tibaw. Yes, sir. Good evening. Gilogas on duty at Patino Branch. Sa Oscar kilala din, sir. Sir, ako nasa baba na yung roll-up at nakalak yung mga padlock. Thank you, sir. At continuous monitoring dito sa labas ng branch. Thank you. Copy, sir. Low off, Tibaw. Sir, happy Palawan Day, sir. Hindi na lang, sir, sa 2-0. Magandang gabi, sir. Copy, sir. Tibaw. Palingon, Tibaw. Pre. Hindi na sa akin, pre. Palingon, Tibaw. Okay na sa akin. Hindi na. Last call, Palingon, Tibaw. Crossing Meralco, Tibaw. Good evening, Crossing Meralco, Sierra Casa, on duty. Dito lang ka 2-0. Thank you, and back to you. Copy, sir. Kalamba Crossing, Tibaw. Good evening, sir. Happy Palawan Day. Sir, kilala ka 2-0, sir. Continuous monitoring, sa Rago Plasadka. Straight duty. Tama ba, sir? Back to you. Copy, sir. Kalamba Bayan, Tibaw. Yes, sir. Good evening, sir. Dito lang, sir. Dito kay Kalamba Bayan, sir. SG, pero on duty pa rin. Tango, sir. Copy, sir. Real 2, Tibaw. 10-4, sir. Real 2 branch, sir. SG Nikia, sir. On duty, sir. Oscar, kilo lang dito, sir. Sa ating 000, sir. Oswald 3535 lang, sir. At maraming dumadaan sa kirin, sir. 146, sir. Copy, sir. Yasaki, Tibaw. Sir, magandang gabi. 10-4, sir. SG Kasahe, Yasaki branch, on duty, sir. Night shift, continue. 3-5 lang naman dito sa 2-0, sir. At always safe and secure by AOR, sir. At naka-proper uniform, continue, sir. Back to you and happy Palawan Day. Ingat po tayo lahat sa ating pag-duty ngayong gabi. Thank you. Copy, sir. Alang, Tibaw. Sir, magandang gabi. Oscar, kilo lang ang 20 niya lang, sir. Maraming salamat po. Copy, sir. Barandal, Tibaw. Yes, sir. SG Castillo, duty Barangay branch. Continuous monitoring lang, sir, sa UR. Negative problem, sir, at this time. Happy Palawan Day, sir. Talk to you, sir. Thank you. Copy, sir. Recharge Ryan, Tibaw. Sir, good evening. SG ba namin ang duty? Double 3 sa 2-0 ko, sir. 3 po, sir. Thank you. Happy Palawan Day and complete uniform, sir. Thank you. Copy, sir. Palo Alto, Tibaw. Sir, magandang gabi sa inyo lahat. Happy Palawan Day and Night. So far, so good. 74-1 sa 2-0. Naka-double 3-5 pa rin, sir. Ang alamat ng guwapo. Siya lang guwapo mo ba? Thank you, sir. Reporting. Happy Palawan Day and Night. Back to you. Copy, sir. Pansol, Tibaw.
Palawan po, sir. SGL Magallanes si Guardian Duty, sir. Teammate person. Kilo lang po, sir. Ang 2-0. Nasa labas pa ako, sir. Maraming salamat po, sir. Copy, sir. End of call, mga 5-9. 2-35 lang sa ating 20.16. 08 tayo palagi sa Romeo. 146. Keep safe everyone. 10. Salamat, sir. Timbao. Salamat, sir. Timbao. Copy, sir. Break, sir. Timbao. Poblasyon. Pare, wala kang ano doon. Go, sir. Ay, yung ano, yung lagay ng ano. Sir, pasensya na, sir. Kaka-turnover lang sa akin ng, ng radyo. Kaka-out lang ng ESG Dagang. SG Orbitar, Happy Palawan Day. Continuous monitoring sa 20 335 10. Pasensya na, sir. Maraming salamat. Copy, sir. Break, Tagapuan, Timbao. Tagapuan, Timbao. Tagapuan, Timbao. Garden, Timbao. Roger, okay na. Nandito na. Kaka-arrive lang nung itong deliver ko. Copy, sir. Break, Tagaputo. Tagaputo, Timbao. Tagaputo, Timbao. Break, Palingon, Timbao. Palingon, Timbao. Break. Sir Timbao, Golden. Go, sir. Sir, papanam na ako, sir. 37 lang ako dito sa may gilid na 7-Eleven. Kakain. Copy, sir. Sir, maraming salamat. Pare, hindi na nasa. Yung ano pare, yung balit pare. Yung balit, lagay mo. Break, San Pedro City. Break, Sir Tigbao, Tagaputo. Go, sir. Pasensya na, sir. Di ko na sagot yung monitoring nyo. Gawa ng kakasara lang po namin. Oscar Kilo lang, sir, ang 2-0. Always 3-5 sa 2-0. Back to you, sir. Copy, sir. Ah, pare. Bye, Leo. Bye. Wala, niya po na. Timbao. Niya po na, Leo. Pagpilit. Go, ma'am. Pipingin sa sopa. Sa ba? Patawag na sa number ni Pare Anwan. Ay, isang ano ba? Leo. Hindi na. Bayad. Ito. Pumayad ng gabi sa akin. Ito. Isa. Kachat po si Panayanuan, mama. Mag-i-street na siya ngayon. Tonight po? Kachat ko ngayon kasi nagulat ako. Nag-PM sa akin at nagtatanong kung Judy daw ba siya. Galing na doon si kanya sa kanya kaninang umaga. Nag-duty si kanya sa checkpoint mall. Pinuntahan siya. Sinabi na mag-start na ngayong gabi. Tapos tumawag pa rin sa akin ngayong gabi. Break. Ma'am, papunta na po doon si
nagpaturo lang kung paano mag-login sa special duty. At pabalik na po ng branch. Thank you po. Saan po siya nagpaturo? Po dito sa akin, sa cruising Meralco. Ibig sabihin, sir, nung tumawag siya sa akin, wala siya sa Parian 1. Ma'am, baka naglalakad papunta dito. Nagmamadali na po, papunta na dun ngayon sa branch. Ilang instruction bang kailangan para malinaw na maano? Permission to bring Mama Banto, Sir Colokyo. Positive na po rito si Abogado. Copy, sir. Noted. Break, Mama Banto, Palo Alto. So, Ma'am, dahil na po, pero Oscar Kilo na po yung 26 ko, ma'am. Dahil na po ulit. Salamat. binalikan ba? Yes, ma'am. Bumalik po si BM. Ganyan, sir. Next time, ha? Kasi sigurado yan, baka mag-email yan. Thank you, ma'am. Dahil na po, sa akin po ang mali. Salamat po, pasensya na po talaga sa pala. Sorry po.